मुरीद जो है एक मर्तबा आया और अपने पीर से कहने लगे कि ऐ पीर साहब, मैं ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे जाना चाहता हूँ, मैं उनके दरबार में जाना चाहता हूँ। तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के वो खलीफा, वो पीर जो है कहने लगे कि ऐसा करो कि अब की नहीं अगले साल जाना। इसी तरीके से वो मुरीद जो है मान जाता है, अपने पीर की बात पे अमल करने लगता है। वो गया और फिर जब साल आया, रजबुल मुरज्जब का महीना आता है, तो वो फिर बंदा जो है अपने पीर की बारगाह में आता है और आने के बाद जो है वो अर्ज करता है, ए मेरे पीर, अब तो भेज दीजिए, आपने जो है पिछले साल भी जो है यानी मना फरमा दिया तो मैं मान गया था, अब की मैं फिर आया हूँ कि आप मुझे इजाजत दीजिए तो मैं सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट चूमूंगा, मैं उनके दहलीज पे जाऊंगा। तो सरकार यानी पीर उनके जो है अपने मुरीद से फरमाते हैं कि देखो अब की नहीं, फिर आप पिछले अगले साल जाना। इसी तरीके से आपने 2 साल जो है वेट किया और 2 साल में जो है आपने जो है फिर सोचा, तीसरा साल आया तो आपने तीसरा साल भी मना फरमा दिया। अब वो जो है मुरीद कहने लगा कि मेरे पीरो मुर्शिद, आप ये बताइए कि क्या आपको सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से कोई तकलीफ है, क्या कोई आपको जो है नुकसान है कि आप वहां मुझे जाने से हर साल टालते हुए चले जा रहे हैं, हर साल मना करते जा रहे हैं। अब उसके बाद फरमाते हैं कि नहीं अगले साल जाना। फिर उसके बाद अगला साल जब आया है, वही रजबुल मुरज्जब का महीना आ जाता है और उस महीने में देखा कि अब आ गया है मौसम, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पर जाने वाले तमाम बसें जो है लगने लगती है। तमाम बसों का जो है किराया लोगों ने वसूलना शुरू कर दिया है कि जिसको ख्वाजा गरीब नवाज की दहलीज पे जाना हो वो आए और टिकट करा ले। और वो पीर का मुरीद जो था वो भी गया और उसने भी जो है टिकट कटा लेता है और टिकट कटाने के बाद जो है वो अपने पीर की बारगाह में आता है। पीर की बारगाह में जब आया है तो आने के बाद उन्होंने अर्ज किया कि ऐ पीर साहब अब मुझे इजाजत दे दीजिए, इसलिए कि हमने जो है हर तरीके से आजमा चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, आपने मना किया है, मैं मानता चला गया हूँ, लेकिन अब जो है अब मुझे जरूर भेज दीजिए। पीर साहब ने फरमाया कि नहीं अब के नहीं अगले साल चले जाना। लेकिन पीर साहब को बड़ा जो है वो मुरीद को बड़ा जो है गुस्सा आ गया और उसने जो है अपने आप को गुस्सा जो है पीने लगा। अब वो सोच रहा है कि मैं अपने पीर के सामने मैं क्या कहूँ। इतना कहने के बाद जो है मुरीद कहता है कि देखिए आपने 3 साल तक मुझे टाला है और अब मैं नहीं मानूंगा, इसलिए नहीं मानूंगा कि मेरे जो है मैं जो है टिकट भी लेकर के आया हूँ और ये देखिए मेरा टिकट है, कल मैं जरूर चला जाऊंगा, आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। इतना कहना था कि उनके पीर ने कहा क्या बेटा तुम अब नहीं मानोगे, क्या तुम जाना ही चाहते हो। कहा हाँ मैं जरूर जाऊंगा। अब मैं पीर यानी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की तहलील पे जाऊंगा और उससे मैंने जो है वहां के लिए टिकट भी ले लिया हूँ। इतना दिखाने के बाद जो है पीर ने कहा कि देखो ठीक है कल तुम चले जाना, लेकिन सुबह फजर की नमाज जो है मेरे पीछे अदा करना और नमाज के बाद मुझसे तुम इजाजत लेके जाना। इतना कहना था। वो इजाजत जब लेने के लिए जो है अब जब सरकार पीर ने जो है नमाज फजर की पढ़ाई और मुरीद ने नमाज पढ़ा, पढ़ने के बाद जो है फौरन ही यानी मस्जिद के करीब जो है मस्जिद के पास गाड़ी वाली वो बस आ जाती है और आने के बाद जो है अब वो सोच रहा है मुरीद हाथ में झोला लिए है, अब वो ये सोच रहा है कि मेरे पीरो मुर्शिद जब इजाजत देंगे तब हम ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट के लिए जो है इसी बस पे सवार हो जाऊंगा। मेरी मिल्लत के नौजवानों देखो हुजूर सैयदना सरकार पीराने पीर का एक ऐसा यानी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा पीर है, ऐसा वो मुरीद है कि जब अल्लाह जिसके साथ हो जाता है तो अल्लाह उसके साथ हो जाता है। उस मुरीद ने कहा अब सोचा कि जो है अब नमाज खत्म हो गई है, मस्जिद के पास जो है वो बस आ चुकी है और वो मुरीद जो है परेशान है। अब उसके बाद जो है उनके पीर जो है यानी तस्बीह पढ़ने में मशगूल हो जाते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं और वो तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़ते पढ़ते जो है काफी देर हो जाती है, वो इंतजार में ये है कि मुझे पीर साहब इजाजत दे तो मैं बस पे बैठ जाऊं। बस चूंकि मस्जिद के दरवाजे पे लगी हुई थी, जब देखा
उसके बाद ये घबराहट शुरू हो जाती है। मुरीद ने कहा कि आज ही ऐसा मेरे पीर को जो है वजीफा पढ़ना था, बस खड़ा है और बस वाले जैसे ही हॉर्न लगाता है वो बस वाला से मुरीद कहता है कि आप रुक जाओ, मेरे पीर का जो है वजीफा खत्म होने वाला है और जब वजीफा खत्म हो जाएगा अभी मैं फौरन बैठ जाऊंगा। लेकिन वो ड्राइवर नहीं सुना, उसने कहा सुनो अब मैं नहीं देखूंगा किसी का इंतजार। बस वाले जो है बस लेकर चले जाते हैं और जब लेकर चले गए उसके बाद में जो है उनके पीर का आंख खुलता है और तस्बीह से हट जाते हैं, आंखों को खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि उसका मुरीद जो है इतना गुस्से में भरा हुआ है, इतना जलाल हो गया है कि वो झोला लेकर के इधर से उधर टहल रहा है। अब जैसे ही बस चली गई उसके बाद उनकी आंख खुलती है तो पीर फरमाते हैं, ऐ मुरीद ये बताओ क्या तुम ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जाना चाहते हो? अब वो गुस्से के मारे वो बोल नहीं रहा है, वो जो है यानी कह रहा है कि अब तो बस चली गई है, मेरा टिकट भी खराब होने वाला है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? हजरत पीर ने जो है उनको मुरीद को बुलाया, कहा यहाँ आओ, सुनो मेरी कुछ बातें वसीयत सुन लो, जब यहाँ से जाना मेरा एक खत ले लेना और वहां से आना तो जवाब लेके आना। इतना कहने के बाद जो है वो मुरीद कहता है कि सुनो ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, अभी मैं वहां गया नहीं हूँ, ना वहां पे पहुंचा हूँ और आप कहते हैं कि मेरा खत लेकर के जाना और खत का जवाब लेकर के आना, ये कैसे होगा? जब मैं जाऊं तभी तो होगा ना ऐसा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, उनका पीर जो है गुस्से में आ जाते हैं, जलाल में होते हैं और आपने जो है फरमाया ऐ मुरीद इधर आओ। जैसे ही मुरीद आया कहा कि क्या तुम हकीकत में ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जाना चाहते हो? और देखो मेरे पास एक ये खत है और खत ले करके जाना है तुम्हें। हजरत पीर ने जो है फरमाया कि आंख बंद करो। अब वो कहने लगा कि आंख बंद करने से क्या मैं ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ पहुंच जाऊंगा? बस तो चली गई है, बस तो अब जा चुकी है, अब मैं कैसे जाऊंगा? लेकिन सरकार हजरत पीर ने जो है उन्होंने फरमाया, कहा कि आंख बंद करो। जैसे ही उसने आंख बंद किया और पीर ने फरमाया कि एक कदम उठाना और आंखें बंद रखना, दूसरा कदम उठाना, आंखें बंद रखना और तीसरा कदम उठा के आंखें खोल देना, तुम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ पहुंच जाओ। ये पीर जो है इतना पहुंचा हुआ पीर, जब उन्होंने कहा, जैसे उस मुरीद ने जो है आंख को बंद किया, एक कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया और तीसरे कदम में उठा करके आंखें खोल दिया तो क्या देखता है कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के चौखट पे वो जो है हाजिरी दे रहा है। अब जब सारा चीज हो गया और होने के बाद जो है वो शख्स जो है मुरीद जो है चारों तरफ घूम रहा है, अजमेर शरीफ की सरजमीन पे घूम रहा है, एक एक चीज को वो दिमाग में बसा रहा है, वो देख रहा है कि आखिर मैं यहाँ आ गया, 3 कदम में मैं अजमेर शरीफ पहुंच गया। अब उसके बाद जो है घूमते टहलते वो वही ड्राइवर मिल जाता है, वही बस वाला मिलता है। अब जब बस वाला ने देखा और वो हैरान हो गया, कहने लगा तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तो तुमको छोड़ के आया था। कहने लगा अब तुम समझो कि मैं कैसे आ गया। मैं एक पीर का दीवाना हूँ, मैं पीर का मुरीद हूँ और उस पीर ने मुझे जो है 3 कदम में मुझे जो है ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे भेज दिया है। जब सारा जगह घूम गया और घूमने के बाद जो है अब उसके दिमाग में ये आया, मैं तो आ तो गया लेकिन अब जाऊं तो कैसे जाऊं? गया उसी ड्राइवर के पास, कहने लगा कि ऐसा करो कि अब तो मैं आ गया हूँ, अब मुझे ले चलो। कहा कि नहीं नहीं, तुम जिस गाड़ी से आए हो, जिस इश्क में आए हो, उसी इश्क में जाना। अब मेरे पास कोई जगह नहीं है कि मैं तुम्हें ले जाऊं। इतना कहने के बाद जो है वो ड्राइवर नहीं सुनता है और क्या उनके पीर ने कहा था कि मेरा खत ले जाना और ले जाने के बाद जो है ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के बगल में एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे जो है एक अल्लाह का नूर वाला अल्लाह का वली जो है बैठा होगा और उसी वली को जो है मेरा खत दे देना और दे करके जो है वो पढ़ेंगे,
مسکرا لیں گے. سبحان اللہ. میرے دوستوں بزرگوں, اس مرید نے جو ہے جیسے ہی جو ہے خط کو دیا, پڑھ کر اللہ کا ولی مسکرایا اور فرمایا کہ تم جب جانے لگنا تو یہیں آ جانا, اور آنے کے بعد میں تمہیں جواب دوں گا. میرا جواب جو ہے لے کر کے اپنے پیر کے پاس پہنچ جانا. اے میری ملت کے نوجوانوں, وہ انسان جو ہے پریشان ہو گیا. اب سوچا کہ جاؤں تو کیسے جاؤں, لیکن اسے یاد آ گیا, اس کے دل و دماغ میں یہ بس گیا کہ میرے پیر و مرشد کے یعنی یہ قول تھا کہ جہاں سے اس کا جواب لے کے آنا. درود پاک پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر میں یہ ہے کہ جب مرید اسی جگہ آیا جس جگہ انہوں نے خط دیا تھا, اور اس خط کو پڑھ کر کے مسکرایا تھا, اور مسکرانے کے بعد جو ہے انہوں نے فرمایا کہ سرکار اب میں گھر جانا چاہتا ہوں, مجھے جواب دے دیجئے. انہوں نے جو ہے خط کا جواب دیا, اور دینے کے بعد انہوں نے جیب میں ڈالا. اب سوچا کہ اب میں جاؤں تو کیسے جاؤں. اب حضرت یعنی اس جگہ پر پیرانے پیر سے عرض کرتے ہیں کہ اے سرکار, اب میں آیا تو ہوں, لیکن میں پتہ نہیں مجھے جاؤں تو کدھر جاؤں. اب اس پیر نے جو ہے اس سرکار خواجہ غریب نواز نے جو ہے انہوں نے کہا کہ تم آئے کیسے تھے. کہا اب نہ پوچھئے کہ ہم کیسے آئے تھے, ہم تو جیسے آ گئے تھے. کہا نہیں, جب تک تم نہیں بتاؤ گے تب تک ہم جو ہے یہاں سے بھیجیں گے نہیں. اتنا کہنا تھا کہ اس نے کہا کہ میں جو ہے آنکھیں بند کیا تھا, تو میں نے جو ہے پہلا قدم اٹھایا اور دوسرا قدم اٹھایا, اور تیسرے قدم میں ہم آپ کے دربار میں آ گئے تھے, اور تین ہی قدم میں میں یہاں آیا تھا. کہا اللہ کا ولی نے کہ تمہیں جو ہے تمہارے پیر نے جب 3 قدم میں یہاں بھیجا ہے تو میں تمہیں 2 قدم میں واپس کر دوں گا. اللہ اکبر. وہ اللہ کا وہ جو ولی تھا, جو اللہ کا جو دوست تھا, اس نے کہا کہ ہم تمہیں 2 قدم میں یعنی پہنچا دیں گے. تو وہ بڑا مرید جو ہے خوش ہوا, کہا کہ ہمارے پیر سے بھی یہ پڑھ کر مل گئے, ہمارے پیر سے بھی ہوتا ان کا زیادہ ہے. آپ نے آنکھ بند کیا, آپ نے فرمایا کہ آنکھیں بند رکھنا. جیسے اس نے آنکھ بند کیا, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دوسرا قدم جیسے ہی اٹھایا, اور اٹھا کر کے اپنے پیر کے پاس آ جاتے ہیں. اور آنے کے بعد جو ہے دیکھا کہ ہم اپنے پیر کے پاس آ گئے, تو پتہ یہ چلا, معلوم ہوا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں, نہ کسی کی یہ فکر کرتے ہیں, بلکہ یہ اللہ سے جب دوستی بنا لیتے ہیں تو اللہ ان کا ہو جاتا ہے, اللہ ان کا سب کچھ ہو جاتا ہے. جب یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے دعائیں قبول کر لیتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا یتقون. میرے دوستوں بزرگوں, یہ اللہ کی دوست کی دربار ہے. آج ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, ہم سب کی مرادوں کو بابا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ہم سب کی مرادوں کو پوری فرما دیں گے. کھڑے ہو جائیے, سلام مصطفیٰ یعنی رحمت تیرا ہو سلام شمع بد میں آیا تیرا ہو سلام شمع بد میں ہدایت تیرا شہر یار غم تاجدار حرم شہر یار غم تاجدار حرم بہار شفاعت لاکھوں سلام بہار شفاعت مجھ سے خدمت کے خود سیکھے آرازہ, مجھ سے خدمت کے خود سیکھے آرازہ. مصطفیٰ جانے رحمت شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا
डगमगा उठा ज़माना, नूरे गाती थी तराना, या नबी या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वला لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى على الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. یا الہ العالمین اس وقت جو قرآن شریف اور درود شریف اللہ رسول کا ذکر ہوا نا کو تمام اس کا سبب حقوق سرمرے کائنات فخر موجودات اور نبی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یا قرآن حضرت مولا فرما. یا الہ العالمین حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ حضرت مولا فرما. 1,34,000 کم ہو گئے سنگیا مسلمیا 2,34,000 کم ہو گئے سنگیا مسلم کی بارگاہ حضرت مولا. یا الہ العالمین نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے طفیل نبی اللہ صحابہ اکرام کا مقام ہے فرما اللہ شہیدان کربلا رضی اللہ عنہم اتباع جامعت مولا قبول فرما. جملہ پنجتن پاکی بارگاہ نظر مولا قبول فرما. حضور سیدنا سرکار کی جانتی روشن نبی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ نظر مولا قبول فرما. حضور خواجہ رضی نوازی کرمت خواجہ وہی مطلب چشتی ارزی سجدی رحمت اللہ علیہ وسلم
یا الہ العالمین اوپر سے لے کر اوپر سے لے کر تک جہاں کہیں تیرے نے تمام لوگوں کی بارگاہ میں الہ العالمین بالخصوص حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام حاضرین حاضر ہیں مولا حضور سید بابا کی بارگاہ میں حاضر ہے مولا ان کی تمام حاضریوں کو قبول فرما لے مولا ان کی حاضریوں کو قبول فرما لے ان کی افواہی کی جان مرادوں کو پورا عطا فرما یا الہ العالمین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کے واسطے مشکل حل کر سے مشکل کشا کے واسطے بلائے رسول اللہ برائے واسطے شریعت سجاد کے ساتھ نشان رکھ مجھے علم حق کے بعد علم ہوتا کے واسطے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله